أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم. وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی ماشاءاللہ ایک 4-5 مہینے پہلے ہمارے وسیم بھائی کی ایک فکریں ہوئی. ان فکروں کی وجہ سے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب صدیقی ان کی نگرانی میں جو اسکول میں کالج میں جو طلباء تعلیم پا رہے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن قرأت سے بالکل دور تھے، کوسوں دور تھے. چونکہ حضرت کو اللہ نے بے پناہ صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، تو حضرت کی نگرانی میں اسکول کے بچوں کو قرأت سکھانے کے لیے ایک مکمل ایک نظام بنایا گیا، جس کا نام دیا گیا کہ القرأت قرآن اکیڈمی. اچھا، اس کے لیے بچوں کو قرأت کلام پاک سکھایا گیا اور ان کو یہ محنت کی گئی کہ ہر بچہ بھی قرأت پڑھ سکے. قرآن پڑھنا تو آتا ہے لیکن قاری بننا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. لیکن حضرت کی نگرانی میں انہی بچوں کو جو کہ قرآن کے حفاظ بھی ہیں، کئی 10-15 پارے کے حافظ بھی ہیں، ان بچوں کو قرأت سکھایا گیا. ماشاءاللہ یہ جو بچے ہمارے سامنے ہیں صرف 15 دن کی محنت ہے، اس لیے کہ ویکلی 1 جو ہے ہمیں مطلب صرف اتوار کا دن صبح 7 سے 8 بجے تک ایک کلاس چلتی ہے صبح میں. تو مطلب پورے جو 5-6 مہینے ہیں ان میں جو ہے صرف 16 دن کلاس چلی ہوئی ہے، جس کی محنت کے بعد یہ بچے
माशाअल्लाह गुज़िश्ता ताक़रात में मस्जिद अहद में बच्चों ने मुज़ाहरा करत पेश फरमाया। इंशाअल्लाह आज यहाँ मुज़ाहरा करत पेश फरमा रहे हैं। आइंदा मस्जिद टिब्बू में भी है और मस्जिद मेराज में भी है। ये सब कुछ इसलिए है कि ताकि बच्चों के अंदर एक कुरान का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो, उनके वालिदैन के अंदर भी एक ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो और बच्चे कुरान को अपनी आवाज़ से संवारने वाले बने। यकीनन अगर इन बच्चों के अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए तो इनकी ये भी और इनके आने वाली नस्लें भी कामयाब होंगी। माशाअल्लाह ये पूरी मेहनतें हज़रत मौलाना अतीक़ुर्रहमान साहब की हैं और ये इसके पीछे जो मेहनत है, कोशिशें हैं, हमारे माशाअल्लाह वसीम साहब की हैं, जिन दो की मेहनतों से माशाअल्लाह ये काम हुआ है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन दोनों को जज़ाए खैर नसीब फरमाए और जिस तरह आज ये काम जो है उम्मत के सामने पेश किया गया है, अल्लाह इसको सराहने और बढ़ने और अल्लाह इसे कबूल होने के अल्लाह फैसले फरमाए। ये जेएसएस जो कॉलेज है उसके बिल्कुल पड़ोस में हमारे वसीम भाई का घर है। उस वसीम भाई के घर में इन्होंने अपना एक पूरा एक हिस्सा, घर का एक हिस्सा इस खिरत की तरबियत के लिए वक्फ कर दिया है। हजरत माशाअल्लाह हर दिन जो है हर इतवार का दिन सुबह 7 से 8 बजे तक वहाँ अवेलेबल होते हैं। वसीम भाई ने सवारी का इंतजाम भी फरमाया है। इन बच्चों को घर से लेकर ले जाकर वहाँ जो है पहुँचाया जाता है। किरत का जो है क्लास होने के बाद और बच्चों को नाश्ते का इंतजाम भी होता है और फिर उनको ले जाकर घर तक जो है उनको स्टाफ ड्रॉप किया जाता है। माशाअल्लाह उनके वालिदैन भी वालिदैन का बड़ा ताउन रहा और माशाअल्लाह गुज़िश्ता मरतबा भी देखा गया, इस मरतबे देखा गया, उनको बड़ी खुशी है। माशाअल्लाह ये इब्तिदा है। इंशाअल्लाह होते होते आगे बढ़ते बढ़ते इंशाअल्लाह ये जज्बा मैं सोचता हूँ कि शायद हो सकता है कि ये जज्बा मैसूर ही नहीं बल्कि सारा कर्नाटक बल्कि सारी दुनिया में ये जज्बा फैले। माशाअल्लाह ये जज्बा तो हर बच्चे के अंदर है, क्योंकि उनको रुख नहीं मिल पाया था, अब रुख मिल चुका है। ये देखकर इंशाअल्लाह और कई हजारों बच्चे भी इनमें दाखिला ले सकते हैं। इसलिए कि माशाअल्लाह आज बच्चों के अंदर आवाज़ भी है और सलाहियत सब कुछ मौजूद है। क्योंकि मैदान न होने की वजह से बच्चे यहाँ वहाँ बिखर चुके हैं। माशाअल्लाह हज़रत की निगरानी में एक प्लेटफॉर्म तैयार होकर जो है बिल्कुल तैयार है। अब हम दरख्वास्त करते हैं वालिदैन से कि इससे फैज़याब हों, इससे फ़ायदा उठाएं। माशाअल्लाह हज़रत को अल्लाह ने बड़ा मलका अता फरमाया है। हज़रत जो है कई क़िरत के प्रोग्रामों में हज़रत ने जो है आला नंबरात के ज़रिए से जो है अपनी क़िरत को पेश फरमाया है। अल्लाह ने बला की आवाज़ अता फरमाई है। यकीनन ऐसे उस्ताद की निगरानी में अगर ये काम चलेगा, हम इंशाअल्लाह ये तमन्ना करते हैं, ये आरज़ू करते हैं कि अल्लाह इन बच्चों को हजरत जैसा ही अल्लाह जरूर बनाए। हजरत का फोन नंबर भी वहाँ डाल दिया जाएगा, हमारे वसीम भाई का फोन नंबर भी डाल दिया जाएगा इंशाअल्लाह। इन्हीं दोनों के नंबर से डाल दिया। इसके बाद इंशाअल्लाह रमजान के बाद कुरान क्लास शुरू होंगे इन बच्चों के साथ और बच्चों को भी लेंगे इंशाअल्लाह जरूर। अल्लाह का बेहद शुक्र ममनून मशकूर हूँ कि आज दूसरी ताख़रात में अल्लाह ताला मस्जिद हाज़ा में मुज़ाहिरा खिरात का इनेकाद करने का मौका इनायत फरमाया। मुझे मालूम हुआ है कि जो खिरात का सीखना सिखाना मदरसा जो चल रहा है सिर्फ 2-3 महीने की बात है। 2-3 महीनों में इन बच्चों को इतना तरक्की कर दिया है बच्चे खिरात में, माशाअल्लाह। मैं खिरत के बहुत से हफ्ते में खाली एक दिन इतना का दिन, खाली हफ्ते में एक हफ्ते में एक दिन के अंदर 1-2 माह के अंदर अल्लाह ताला इन बच्चों को सलाहियत अता फरमाई। और मैं हमारे वसीम साहब जो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर ये काम को आगे बढ़ाया है और हमारे कारी अतीक़ुर्रहमान जो एक जमाने दराज से मैसूर के हर खिरत कंपटीशन में अव्वल नंबर पर इनाम पाया करते थे, उनकी सरपरस्ती में ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। मुझे बड़ी खुशी है कि इन बच्चों को और अल्लाह ताला इल्म से नवाजे, परवान चढ़ाए और अल्लाह नज़र बद से बचाए। और दूसरी बात यह है कि मैं अभी आपके सामने इजहार करता हूँ कि आने वाले दिनों में कारी अतीक़ुर्रहमान साहब की सरपरस्ती में एक बहुत बड़ा खिरात का मुज़ाहिरा खिरात का प्रोग्राम इसी मस्जिद में मुनक़्क़द किया जाएगा इंशाअल्लाह। जो रियासत के बेहतरीन खुराए कराम को बुलाकर यहाँ खिरात का मुज़ाहिरा
کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ وہ وقت جلدی آئے اور وہ کارروائی کو کرنے میں آسانی فرمائے. میں ان الفاظ کے ساتھ جو بچے خط کا مظاہرہ کیے ان تمام بچوں کی شال پوشی کے لیے ہمارے مسجد حاضرہ کے صدر الحاج سید متین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، بچوں کی ہمت افزائی اور ان کی شال پوشی کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عظیم مجلس کا آغاز حضرت عتیق الرحمن نے کیا ہے. ہم سب ان کے شکر گزار ہیں. ہمیں ایسا پلیٹ فارم کام بھی نہیں ملا تھا.
میسر مقررہ پلیٹ فارم ملا ہے، ہم سب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ساتھ میں وسیم انکل جو اکیڈمی کو چلاتے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں. آپ سب کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ سب اپنے بچوں کو بھی اس اکیڈمی میں داخلہ دلائیں. السلام علیکم. میں حافظ قرآن ہوں الحمدللہ، مدرسہ مدینۃ القرآن صدیق مسجد میسور. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2-3 مہینے سے ہم آتے تھے خیرات کلاس کر کے. وسیم بھائی ہم نہ بلائے ہماری مسجد کو، آپ کو بہت فائدہ ہوا خیرات میں. اچھا قرآن سیکھنے کو ملا، اچھی تجوید سے پڑھنے کو ملا. ہدا پبلک اسکول 8th اسٹینڈرڈ ایگزام. اس سے پہلے قرآن کا جو آپ کو شوق پہلے ہی سے تھا کیا؟ یہ شوق پہلے سے تھا، کہاں بھی سیکھیں گے ان کو، لیکن آپ کو ایک پلیٹ فارم نہیں ملا تھا. نہیں ملا. تو اس اکیڈمی سے آپ کو ایک طرح کا پلیٹ فارم ملا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Danish Ahmed. My father's name is Wasim Ahmed. I'm from Delhi Public School, Mysore. Alhamdulillah, this organization has helped me a lot. We cannot recognize our own khairat from a few months ago and now. The efforts of Hazrat and Wasim Ahmed, they have helped us a lot in improving our khairat and overall reciting the Quran. Thank you.